51. 51 times 21. Christian. What's up, guys? What's up? Yun, guys, math challenge tayo ngayon for today's video. Okay, so yung mananalo, guys, bibigyan ko ng 100 pesos. Okay, so 100 pesos, guys, ang premyo natin ngayon. Galingan nyo, guys. Sayang din to. Okay, so syempre kasama natin si Christian, Hana, and Mama. Okay, hi muna kayo sa ating mga solid viewers. Okay, guys, sa mga taga Pilipinas, keep safe dahil may bagyo na naman. At syempre sa mga solid natin subscribers, shout out! Shout out! Okay, guys, math challenge for today. Yes. Okay, so galingan nyo. Okay, kamay sa dibdib. Uulitin ko. Patapusin muna ako magsalita bago magtaas ng kamay. Okay? Disqualify pag hindi pa ako tapos magsalita taas ng taas ng kamay. Naintindihan ba? Okay. So basic math challenge lang to, guys, ha. Basic math challenge. Game. 66 times 3. Christian. 5 seconds. 1. 189 is correct. 189? Yes, tama. Bilis, ha. Mali. 198. 189. Ay, wrong pala, wrong. 66. 66 times 3. Mama, kamay sa dibdib. Kamay sa... Mali ka. 66. 66 times 3. Hana. 198. 198 is correct. Baliktad ka. Okay. Baligtad si Christian. Okay. Hana, meron ka ng 1 point. So, ako lang tayo, guys, ha. 1 to 10 lang tayo. Kung sino yung una maka 10, siya na yung panalo. Yes. Game. 55 times 4. Christian. 5 seconds. Times 4. Yes. 1, 2. 2, 3. 120. 220 is correct. Bilis. Okay. 25 times 4. Yes, tama. Okay, Hana. Ay, Christian, meron ka ng 1 point. Hana, 1 point. Mama, 0. 77 times Bilis tumaas eh. 6. Christian. 77 times 1, 6. 2, 3, 4, 5. Okay, Mama and Hana. 5 lang? Yes. Mama, taas ay kamay sa dibdib. Hana. 77 times 6. Hana. Ba naman? 1, 2, 3, 460. 4, 462. 462 is correct. Zero na yan. Okay, Mama. 0 ka pa din. Zero. Hana, 2 points. Yes, yan. 61 times 12. Mama. 61. Times 12. 1, 2. 2, 3, 4. Five, Ano ba yan? 6. Okay, Mama. Hana, Christian, kamay sa dibdib. Ay, yes, Nia. 61 times 12. Christian. 562. Ha? 562. Wrong. Hana, 5 seconds. 61 times 12. 1, Si Papa? 2, 3, 4, 5. Ako. Wala. Wala na. Okay, so wala na. Ulitin na natin. Game. Ang hirap naman. Hindi ko makiri. 23 times Anong ba yun? 23 times 10. Christian. 53 times 1, 2, 3, 4, 5.
5. 5. Okay, mama. Ana, kamay sa dibdib. 23 times 10. Ako. Mama. 1. 30. 230 is correct. Yes. 1 point, mama. 1 point, Christian. 1 point question. 2, Hana. Tuhan. Galing ah. 11 times 22. Christian. Gapo ako talaga yun. 11 plus Times 22. 1, 11 times 22. 2, 3, 4, 5. Okay, Hana, mama. Kamay sa dibdib. Ika. 11 times 11 times 22. Mama. 1. 242. 242 is correct. Ayan yung sagot ko. 2 mama, 2 Hana, 1 Christian. Ito na siya? 1 ako? Yes, 2. 2, 1. Ayan. 2, 2, 99 times 5. Mama. 99. Times 5. 1, 2, 3, 495. 495 is correct. Daya. Wow, galing ni mama. 1 digit. 3 points, mama. 2 digits. 3 points, mama. 89 times 9. Mama. 9 times 9. 1, 2, Ang hirap naman basic daw. 3, 4, 801. 801 is correct. Nakahabol ah. Mama, meron ka ng 4 points. Yes, 78 times 7. 78. Times 7. 1 78. times 7. 1, Uy, ito na yun. 2, 3, 4, 5. Wala na. Wala na. Hana Christian, 78 times 7. Ano ba? 78 times 7. Taas, taas kamay. Bibilang ko kayo ng 5. Pag di kayo tumas ang kamay, impisa tayo sa panibago. 1, 2, Uy, tumaas ka na. 3. Christian! Alam ko eh. 1, Nagbibilang kasi yan. 2, Wait lang. 3, Times 5. 4, 5. 100. Wala na. 100. Wala na, wala na. Ana. Ana. Sagot pa ni ate. 78 times 7. One, 545. Mali. 3 545. is wrong. Ang tamang sagot, 546. Bilang. 56, 46. Hindi talaga ako nagbilang. Nalaan ko lang. Okay, so basta si Mama may 4, Hana 2, Christian 1. 88 times 7, Mama. 88 times 1, 2, digit pa yun. 3, 600. 4, 16. Mali. 616 na mabot is correct. Yeah. Mama, meron ka ng 5 points. Yan eh. 5, 10, 10. Okay. Kailan ba? 1 to 10. Okay guys, kung nakaabot pa kayo sa aming video na to, please like the video guys. Okay, huwag niyo kalimutan i-like ang aming video guys. Thank you so much. Wala talaga naghiyaw. Okay. 69 times 9. Ana, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tandaan yung kay Riwan. Game. Wait lang. Kamay sa dibdib. No, ikaw no.
69 times 9. Mama. 1, Ano sagot mo? 2, Mali. 3, 621. 621 is correct. 681. Ano? Dahil naman. Mama, meron ka ng 6 points. 621 pala. 53 times 53 times 20. 53 times 20. 1, Mama pala. 2, Nasa 1,000. 3. Mama! 1, Wala kasi. 2, 3, 1,000 Four. ano? 1,020. 5. Okay, Christian Ana. Ay, hindi pala. 53 times 20. Christian! 1. 1,030. Wrong! Wala lang. Ana! Ako eh, sayang. 53 times 20. 1, 2, 3, 4, 5. 560. Wala na. Cut off na. Wala. Cut off na. Oh, 1,060. Cut off na nga. Cut off na. 560. Tapos na yung bilang eh. Wala 1,000. Tapos na yung bilang. Ano sagot? Ano sagot mo? 560. 1,060. Ang layo. 1,060 ang tamang sagot. Wow. Okay? So, balik sa dati guys. Balik sa dati. Game. Basta si Mama may 6 point na. Si Hana 2. Si Hana, si Christian 1. 20 Tambak na kayo, tambak. 20 times 2. Christian! 40. 40 is correct! Akala mo mataas na. Okay. All to Hana, Mama 6. 30 30. times. Paano ka ganito siya? Ayusin. 30 times. 30 times 60. Mama. Hindi pa yung tapos ah. 60. 30 One. times 60? Yes. 1, 30 times 2, 18. 1, 8 is correct! Mama, meron ka ng 7 points. Game. 60 times 6. Christian. 60 times 6. 1, 2, 3, 4. 360. 360 is correct! May bumanong guys. Okay, umabol si Christian. Logo. Okay, Christian, meron ka ng 3 points. Si Hana, 3 ay 2. Hana, basta 2 points si Hana. 3 si Christian. 7 si Mama. Game? Oo, masaya siya kasi 110. 110 times 6. Christian. 110 times 6. 1. 660. 660 is correct! Okay, magaling. Christian, So, 4 points. ayoko na. Game. 54 54. times Paano ko ganito kasi? 54 times 8. Christian. Christian? 1 2 3 Yan! 52 pa, diba? 4 5 54. Game. 54 times Mama, taas sa kamay sa dibdib. 54 times 8. Hana. Times 6, sabi mo! Times 8. Times 6! Times 8. Times 6, diba? Ti- 6. Times 8. Be, times 6. 8. 6 nga, nakalagay. Ano ba pa? 54, diba? 54 times 8. Times 6, diba? 1, Times 6. 2, 3, 4,
5. Oh, wala na. Mama, 54 times 8. 1, 3, 2, Ah, mali. Nasa ano yun? 4. Nasa ano yun eh. Mali. Ilan? Ha? 332. Is wrong. Oh, bakit? Ang tama sa sagot, 432. Diba? Ay, sabi ko na nga. Bakit? 54 times 8. Ang tamang sagot, Oo nga pala. 432. 54 times ano? Times 6. Game. 42 times Ano kasi papa mo eh? 42 times 9. Christian. 1, 2, 3, 436. 4, 42. 5. Wrong. 42. 42, Mama Hana. 42 times 9. Hana? 1, Okay lang kasi mama. 2, 3, 4, 5. Mama? Ay, naku, mapansin. 5 seconds, Mama. 1, 2, 378. Mali! 3, Mali! 4, 5. Ang sagot mo, 300? 76. 76 is wrong. Bakit? Sa'yo eh. Sabi ko sa'yo. 378 ang tamang sagot. Ayun na. Or akala ko ba matalino ka? 42 times 9. Ayun naman. Okay? Sinabi ko na eh. Ganun talaga, Mama, ang buhay. 51. 51 times 21. Christian. 1, 2, 3, 1,021. 5. Wrong, Christian. Mama Hana, 51 times 21. Taas! Sige lang. 1, Uy, pa. 2, 51, 21. 3, Ay, hindi ako compute. 4. May ikaw na. Mama, 1, 2, 3, 4, 51 times 5. Ah, nakahabol. 1,000? 71 is correct. Wala, mali. Okay, Mama, meron ka ng 8 points. Mali yan si Mali yan si ano. Game. Calculator. 59 times 5. Mama, 59 times 5. 1, Alam. 2, 3, 295. 295 is correct. Basic. Okay, Mama, meron ka ng 9 points. Hala! Christian, 4. Hana, 2. Oh my God! Ay! Nauna ako makasagot sa inyo. 22. Saan ka ba? Lang ako. 22 times Ujins ka ba? Ujins? 22 times Ayoko na. 16. Christian. 1, 2, 3, 4, 5. Wrong. Mama Hana, 22 times 16. Mama! 1, 2, 3. Mama, 1, 2, 3, Wala pa! 4, 291! 5. Wrong. Hana, 22 times 16. 22 ka Oh. lang 22 times 16. 1, 22 times 16. 2, 3, 4, 132. 5. Wrong. Oo, Ang tamang sagot, 22. ang tamang sagot, 352. Bakit? Ano? 22 times 16. 387. Game. Hindi mo na ba kaya ang 2 digits? 88 Ay, times 6. 88 times 6. Mama. 88 times 6. 1, 2, 3. 528.
520 is correct. Alright. Yan na. Okay. Patalo na siya agad, guys. So, the winner is takes it all. Okay, so congratulations mama dahil ikaw ang nanalo ngayong gabi ng 100 pesos. Palakpakan naman natin si mama. Yun guys, thank you so much guys sa panonood. Huwag niyo kalimutan guys mag-like, share, comment, and Subscribe! okay, syempre shoutout sa mga nanonood. Shout out! Shoutout sa mga subscriber natin. Shout out! At syempre shoutout kay Mr. Hawaii. Shout out! Mr. Yun guys, sa muli guys, thank you so much guys sa patuloy na suporta sa Team Nunez. Yay! Yun mama, bibigyan natin ang 100 pesos mo. Mama, congratulations, tanggapin mo ang 100 pesos. Okay guys, thank you so much sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like guys sa aming video. At sa mga hindi pa nakasubscribe guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Okay? Para laging updated sa aming mga latest video. Okay guys, see you next vlog. Bye-bye! Subscribe!